नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा। आज आम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया रत्नाकर पति द्वारा रचित आध्यात्मिक भित्तिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझा आगुरी यार विषय को आम भल भाव में पढ़ीचे और प्रश्न उत्तर गुड़िक सब चैनल अपलोड अच्छी जाकि देखिपारे। तेबे आज एबे जो लेखा देखुंट ताहा गोटे ओभराली लेखा जहाँकि प्रत्येक 5टी जाक लॉन्ग क्वेश्चन पाई प्रযোज्य हेब। चाहिए क्वेश्चन आंसर पूर्वर सबुतिक क्वेश्चन रे एतिका आंसर आपण माने लिखिपारे, जहाँद्वारा आपन गोटे क्वेश्चन जदि पढ़ुंट ताल ओभराली सबुथिर आंसर आपण पाखापाखि 70% पाइजिबे। तापरे आपण क्वेश्चन जहाँ बाकी आंसर थिबो ताकू लिखिपारे। यदि प्रत्येक प्रश्न पर लिखा चाहूँगी तो भल कथा। जदि ओभराली गोटे क्वेश्चन ऊपर जमती आम उपक्रम लेखु लेखक परिचय सहित कवितार पृष्ठभूमि बा लेखार पृष्ठभूमि आम खोजु क्वेश्चन से अनुसार एटा गोटे ओभराली फॉर्मेट में लिखी सबुतिकर। तो ये जेन गार पड़ी से गार पर्यंत आपन को प्रत्येक प्रश्न रे लिखबार अच्छी। बाकी तापर तार आंसर क्वेश्चन बेस्ड है आहरी आंसर अलग लिखाई। देखो एतिक थिला ओभराली लेखा कहली। तापर एगुड़िक हूँ क्वेश्चन को बेस करके जहाँ आंसर दबाक पड़ी थाए सेतिकी आंसर आ सबुतिक क्वेश्चन पाई मध्य मु एक्स्ट्रा आंसर लिखी देछि। तो देखिपारे ये हूँ 2 नंबर। तापर एपटे राइट हैंड साइड देखु 3 नंबर अपलोड अच्छी, 4 नंबर अपलोड अच्छी, 5 नंबर अपलोड अच्छी। तबे चलतु सबुतिक प्रश्नर उत्तर आमे करिबा। तबे चाहिए जो फॉर्मेट देली फर्स्ट रु सबुतिक लिखिपारे। पठित प्रबंध अनुसरण रे आध्यात्मिक शब्दर तात्विक अर्थ विश्लेषण कर। प्रबंध एक युक्तिनिष्ठ कला। ओडिया प्रबंध साहित्य रे प्राबंधिक रत्नाकर पति जने श्रेष्ठ प्रतिभा। दर्शन शास्त्र रे प्राबंधिक रत्नाकर पतिंकर रुचि थिले मध्य से ओडिया प्रबंध साहित्य आकाश रे जने साहित्यिक। दर्शन शास्त्रर से आध्यात्मिकता, नैतिकता, आदर्शवादिता, न्यायनिष्ठता और आध्यात्मिकता को गुरुत्व दे प्रबंध गुड़िकर विषय को प्राबंधिक विश्लेषण करिसेंती। एही महानुभव व्यक्तित्व 1899 मसीह कटक जिलार तरोपा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। अध्यापक पति रचना करिथिबा प्रबंध गुड़िक प्रबंध प्रकाशर प्रथम भाग और प्रबंध प्रकाश द्वितीय भाग द्वयरु संकलित होइछि। एटी प्रबंध प्रकाश रे इन्वर्टेड कमा देबे। आलोच्य प्रबंध आध्यात्मिक भित्ति एक बहुपठित और आदृत रचना। लेखक एथिरे आध्यात्मिकतार संज्ञा निर्णय करने सहित यार भित्तिभूमि किभली जीवन सब सुमार्ग रे परिचालित हो पारिबो ताहा यथार्थ भाव में विश्लेषण करिसेंती। आत्मा को जहाँ अधिकार करिछि बा आश्रा करिछि ताहा आध्यात्मिकता। एही आत्मा जीवात्मा नुहे परमात्मा। परात्पर परमेश्वरंक उपस्थिति अनुभव करिबा आध्यात्मिक भावनार मौलिक विशेषत्व। भारतीय दर्शन रे यार गुरुत्व काले काले उपलब्ध होई आसीछि। वेद, वेदांत, पुराण, धर्मशास्त्र अन्यान्य दर्शन शास्त्र रे आध्यात्मिकतार जो निरविच्छिन्न जयगान करा जाइछि ताहार भित्ति दृढ़भूत हेबा वांछनीय। प्राचीन काल रे जीवनर सरल क्षेत्र रे आध्यात्मिकता उपयोग हेउथिला। ज्ञानचर्चा, ग्रंथ रचना, काल नैपुण, राजनीति, दैनंदिन जीवनचर्चा प्रतिटी क्षेत्र रे पूर्वे आध्यात्मिकतार महक बारी होई पड़ुथिला। संप्रति मनुष्य जड़बाद प्रभाव रे एही महार्घ पतित ठारू दूरे जीवारु बहु दुर्गतिर सम्मुखीन हेउछि। प्राचीन भारतर आध्यात्मिक दृष्टि को पुनर्बार आपणार करिपारिले सकल संकट दूर हेबो बोली लेखक जो विश्वास उपस्थापन करिसेंती ताहा यथार्थ मने हुए। तो एतिकी जे सबु प्रश्न रे आमे लिखिबा तापरे जहाँ प्रश्न देछि प्रश्न अनुसार आमे उत्तर गुड़िक लिखिबा। जदि आपन पढ़िबारे असुविधा होछि तो केवल एतिकी मध्य आपन जदि प्रॉपर्ली लिखुचंती तो आपन सेथरो 50 रु 70% गेन करि परिबे। तेबे 1 नंबर आउरी आंसर पढ़िबा। प्राबंधिक आध्यात्मिक शब्दटी को 2टी अर्थ रे व्यवहृत होइतिबार कहिसेंती वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन।
ଏହି ଦୁଇ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖକୁ ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜୀବାତ୍ମାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ପରମାତ୍ମା ବା ଐଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଭୌତିକ ବା ଜଡ଼ାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ। ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରମାନ ଘଟେ ସେ ସବୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହା ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପ୍ରତିଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଐଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦକୁ ବେଶ୍ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତଥା ଚମତ୍କାର ରୂପେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ ପାର୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲି 1 ନମ୍ବରର ସେତିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ଲେଖିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭିତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଏହି ଭାବ ଜୀବାତ୍ମାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଐଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ରହିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଆଶ୍ରୟ ଓ ସଫଳ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପାଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେପରି କହିଲି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ପେଜର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ, ତାପରେ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତା ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆରୁଣିଙ୍କ ପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି, ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଖଣ୍ଡ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସର୍ବଭୂତର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସବୁରି ମୂଳରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନିହିତ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ କିପରି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ? ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭାରତର ପ୍ରଚାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଖଣ୍ଡ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସର୍ବଭୂତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ ସାଜିଛି। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର କଥା କହି ଆସିଛି। ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଉପାସନା କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱକାରଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରୂପେ ଧରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତାହାର ସମାଜ, ରାଜନୀତି ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ଗର୍ଭାଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଚଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ ସାଜିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ରହିବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସର୍ବଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ଥିଲା। ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କାଷ୍ଠ, ପାଷାଣ, ତରୁ ତୃଣ ଆଦିରେ ଦେବଶକ୍ତି ନିହିତ।
तेबे पूर्वरु जहाँ प्रथम आमको लिखा कथा 1 नंबर ताकू निश्चित लिखा तापर एतिक आंसर लिखा। सामान्य खंडीए दांतकाठी बा टिके मूर्तिका प्रथम से भक्तिर सहित वृक्ष बा पृथ्वी को प्रार्थना करुथिले। स्नान जल गंगादी तीर्थ मानक आरोप करी स्नान करुथिला। प्राचीन भारत में व्यक्ति ग्रहण करने खाद्य को प्रथमे प्रभुंक पाखरे समर्पण करी ताहाको प्रसाद रूप में ग्रहण करुथिला। एहा सर्वस्वीकार्य जे प्राचीन भारत में व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन आध्यात्मिक भित्तिरे चालित होई सुशृंखल और सुख शांतिपूर्ण रहिथिला। एही आध्यात्मिकता व्यक्ति को निर्भीक कर्म प्रवण और कर्तव्यनिष्ठ हेबाको शिक्षा दे आसीछि। वर्तमान देखा जाउछि जे आध्यात्मिक चिंताधारा को जलांजलि देई आजिर मानव निजको कर्ताहं बोली कही आपणार तथा समाज और जातिर अकल्याण साधन करुछि। एहा एठारे स्वीकार्य जे प्राचीन भारत में व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप आध्यात्मिक भावापन्न थिला। प्राचीन भारतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन नियमित न हेले आधुनिक जुगर दुर्गति रक्षा नहीं। ए उक्तिर अर्थ बुझाई दियो। प्रथमे आमे प्रश्नर प्रथम पार्ट जेन 1 नंबर अच्छी ताकू लिखिबा तापरे एतिक आंसर लिखिबा जे प्रत्येक अतीतर भित्तिभूमि उपरे वर्तमान और तार परवर्ती भविष्यत दंडायमान। मानव समाज तथा प्रत्येक सजीव निर्जीव जहाँ आम दृष्टि अच्छी से सबुर सृष्टिकर्ता परमात्मा ईश्वर तांकर भाव हेउची आध्यात्मिक भावना। यार अर्थ हेउची जीवात्मा संक्रांत शारीरिक और मानसिक क्रिया प्रक्रिया यार सृष्टि। यह जड़ शक्तिर विपरीत परमेश्वर को आधार भाव में ग्रहण करी जगत रे जो सब घटना माट घटे ताहा ही आध्यात्मिकता। आमे जहाँ चिंता करू कहू और कार्य करू से सबु सच्चिदानंद इच्छा अनुसार होता है। प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना रही। आधुनिक राजनीति और अर्थनीतिर समस्या मान तार आध्यात्मिकता समक्षरे गुरुत्व हराई बसे। गांधी अहिंसा नीति और आदर्श सारा पृथ्वी को प्रभावित करुअछि। फल पृथ्वी शांति प्रतिष्ठा पाई सर्वत्र चेष्टा अब्याहत रही। तेणु आध्यात्मिकतार आश्रय समस्ते नेबाकू आग्रही हेलेनी। एहाको दृढ़ भाव में न धरिले केवल स्वार्थमूलक भाग बंटारे लिप्त रहिले आधुनिक जुगर जो दुर्गति घटिबाकू जाउछि सेथिरु केही ताहाकू रक्षा करि परिबे नाही। तेणु प्राचीन जुगर सृष्टि होइथिबा आध्यात्मिक भाव अनुसार जीवन नियमित न हेले आधुनिक जुगर विभिन्न समस्या दुर्गति को एड़ा जाई पारिबो नाही। तो ये तो थिला आजिर लॉन्ग क्वेश्चन। आशा करछि वीडियोटी हेल्पफुल रहइबो। हेल्पफुल रहिले निज सहित निज सांग मानक सहित मध्य शेयर करिवे जहाद्वारा जेकोसी वीडियो अपलोड होबो तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपनको मिलिबो। पुणी देखा हबो गोटे नुआ वीडियो रे। से पर्यंत रहउछि धन्यवाद।